name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Let us begin this Trinity Sunday worship. Let us look to God in prayer. Creator God, we thank you that you are a God who revealed yourself to us as our Creator, as our Savior, and our Helper. And we thank you, God, that in the threefold revelation of God the Father, Son, and Holy Spirit, you continue to work in our life as the Creator, Savior, and Redeemer. And we thank you, God, that you have given us the Holy Spirit as your helper and comforter. Comfort us, O Lord, help us in our time of sorrow, help us in our time of weakness, and comfort us in our pain. And as we continue to commit our lives to you, may your Spirit strengthen us in our weakness. In Jesus' name we pray. Amen. Dear members, I welcome you all to this Trinity Sunday worship service. Let us
follow the third order of service found on page number 94. Let us worship God. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? And he who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. To the Lord our God belong mercy and forgiveness, because we have rebelled against him and have not obeyed the voice of the Lord our God by following his laws which he set before us. The sacrifice acceptable to God is a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise. Jesus said, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. I will arise and go to my Father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. Let us pray. Almighty God, we have come into thy presence to offer unto thee through our Lord Jesus Christ our worship and thanksgiving. Help us to make a true confession of our sins and to pray for others as well as for ourselves. Grant that by our listening to thy holy word we may know more truly the greatness of thy love and show forth in our lives the fruits of thy grace through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us confess our sins in silence. Have mercy on me, O God, according to thy steadfast love, according to thy abundant mercy. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done that which is evil in thy sight. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Restore to me the joy of thy salvation, and uphold me with a willing spirit. Grant, we beseech thee, merciful Lord, to thy faithful people, pardon and peace, that they may be cleansed from all their sins and serve thee with a quiet mind through Jesus Christ our Lord. Amen. வாசிக்க வேண்டிய வேத பாடம் ஆதியாகமம் 1 தொடங்கி 28 முடிய. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார். பூமியானது ஒழுங்கினமும் வெறுமையுமாயிருந்தது. அதின் மேலே இருள் இருந்தது. தேவன் ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேலே அசைவாடிக் கொண்டு இருந்தார். தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்றார். வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். வெளிச்சம் இருளை தேவன் வெவ்வேறு பிரித்தார். தேவன் வெளிச்சத்திற்கு பகல் என்று பெயரிட்டார், இருளுக்கு இரவென்று பெயரிட்டார்.
சாயங்காலமும் விடிய காலம் ஆகி முதலாம் நாளாயிற்று. பின்பு தேவன் ஜலத்தின் மேல் மத்தியில் ஆகாய விரிவு உண்டாக கடவது என்று, அது ஜலத்தின் நின்று ஜலத்தையே பிரிக்க கடவது என்று சொன்னார். தேவன் ஆகாய விரிவை உண்டு பண்ணி ஆகாய விரிவுக்கு கீழே இருக்கின்ற ஜலத்திற்கு ஆகாய விரிவுக்கு மேலே இருக்கின்ற ஜலத்திற்கும் பிரிவு கடைகின்ற அது அப்படியே ஆயிற்று. தேவன் ஆகாய விரிவுக்கும் வானம் என்கின்ற பெயரிட்டார். சாயங்காலமும் விடிய காலம் ஆகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று. பின்பு தேவன் ஜலத்தின் கீழே இருக்கின்ற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேர வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. தேவன் வெட்டாந்தரை பூமி என்று சேர்ந்த ஜலத்திற்கு சமுத்திரம் என்று பெயரிட்டார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். அப்பொழுது தேவன் பூமியானது புல்லுள்ள விதையை பிறப்பிற்கும் பூண்டுகளையும் பூமியின் மேல் தங்கி தங்கள் விதைகள் உடைய கனிகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே கொடுக்க விருட்ச கனியும் முளைப்பிக்க கடவது என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. பூமியானது புல்லும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே விதையை பிறப்பிற்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே தங்களில் தங்கள் விதைகளுடைய கனிகளையும் கொடுக்கும் விருட்ச கனியும் முளைப்பெற்று தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். சாயங்காலமும் விடிய காலமுமாகி மூன்றாம் நாளாயிற்று. பின்பு தேவன் பகலிற்கு இரவும் வித்தியாசமாய் உண்டாக கடவும் என்கின்ற ஆகாய விரிவுக்கு சுழலும் உண்டாக கடவது. அவைகள் அடையாளமாகவும் கலங்கம் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கின்றதை இருக்க கடவது என்றார். அவைகள் பூமியின் மேலே பிரகாசிக்கும்படி வானம் என்கின்ற ஆகாய விரிவிலே சுடர கடவது என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. தேவன் பகலையும் அல பெரிய சுடரும் இரவையும் அல சிறிய சுடரையும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார். அவைகள் பூமியின் மேலே பிரகாசிக்கவும் பகலையும் இரவையும் அவைகளை வெளிச்சத்திற்கு இருக்கும் வித்தியாசங்களையும் உண்டாக்கவும் தேவன் அவைகளை வானம் என்கின்ற ஆகாய விரிவிலே வைத்தார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். சாயங்காலமும் விடிய காலமும் ஆகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று. பின்பு தேவன் நித்தமும் ஜீவத்துக்களையும் பூமியின் மேலே ஜனங்கள் என்கின்ற ஆகாய விரிவுகளையும் பறக்கும் பறவைகளையும் ஜலமானது இருளையும் ஜல நிற்பிக்க கடவது என்றார். தேவன் மகா மாமிசங்களையும் ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதிகள் படியே திரளாய் ஜனப்பிக்கப்பட சகலவித நீர் வழியும் ஐந்துகளையும் சிறகுள்ள ஜாதியான சகலவித பச்சைகளையும் சிருஷ்டித்தார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து, நீங்கள் பலுகி பெருகி சமுத்திர ஜலத்தையே நிரப்புங்கள் என்று பறவைகளின் பூமியில் பெருக கடவது என்று சொன்னார். சாயங்காலமும் விடிய காலமும் ஆகிய ஐந்தாம் நாள் ஆயிற்று. பின்பு தேவன் பூமியானது ஜலத்தின் ஜாதியான ஜீவத்துக்களை ஆகிய நாட்டு மிருகங்களையும் உருளும் பிராணிகளையும் காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதிகளான பிறப்பிக்க கடவது என்றார். அது அப்படியே ஆயிற்று. தேவன் பூமியில் உள்ள ஜாதிகளான காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதிகளையான நாட்டு மிருகங்களையும் பூமியிலே உருளும் பிராணிகள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார். தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். பின்பு தேவன் அது சாயங்காலமும் தமது ரூபத்தின்படியே மனுஷனை உண்டாக்கவுமாக அவர் சமுத்திரத்தின் மாமிசங்களையும் ஆகாய்த்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமியின் மேல்
உருளும் சகல பிராணிகளையும் ஆக கடவார்கள் என்றார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். அவனை தேவ வாசலாகவே சிருஷ்டித்தார். ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார். பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பும், அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மாமிசங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடும் சகல ஜீவத்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். வாசிக்க வேண்டிய வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். Second reading is taken from St. Paul's letter to 2 Corinthians chapter 13 verses from 11 to 14. I repeat, second reading is taken from St. Paul's letter to 2 Corinthians chapter 13 verses from 11 to 14. Finally, brethren, farewell, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. Greet one another with an holy kiss. All the saints salute you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. नमस्कारं सर्वलोकाधिप नमस्कारं सर्वलोकाधिप नमस्कारम्
நமஸ்காரம். சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம். சர்வ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். தரை கடல் உயர்வான் சகலமும் படைத்த தரை கடல் உயர்வான் சகலமும் படைத்த தயாபர பிதாவே நமஸ்காரம். தயாபர பிதாவே நமஸ்காரம். சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம். சர்வ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். திரு அவதாரா நமஸ்காரம். ஜகத்திரட்சகனே நமஸ்காரம். திரு அவதாரா நமஸ்காரம். ஜகத்திரட்சகனே நமஸ்காரம். தரணியில் மனுடர் உயிரடைந்தோங்க. தரணியில் மனுடர் உயிரடைந்தோங்க. தருவினில் மாண்டோர் நமஸ்காரம். தருவினில் மாண்டோர் நமஸ்காரம். சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம். சர்வ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். பரிசுத்த ஆவி நமஸ்காரம். பரம சத்குருவே நமஸ்காரம். பரிசுத்த ஆவி நமஸ்காரம். பரம சத்குருவே நமஸ்காரம். அருபியாய் அடியார் அகத்தினில் வசிக்கும். அருபியாய் அடியார் அகத்தினில் வசிக்கும். ஹரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். ஹரிய சித்தே சதா நமஸ்காரம். சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம். சர்வ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். முத்தொழிலோனே நமஸ்காரம். மூன்றிலொன்றோனே நமஸ்காரம். முத்தொழிலோனே நமஸ்காரம். மூன்றிலொன்றோனே நமஸ்காரம். கர்த்தாதி கர்த்தா கருணா சமுத்ரா. கர்த்தாதி கர்த்தா கருணா சமுத்ரா. நித்யத்ரியேகா நமஸ்காரம். நித்யத்ரியேகா நமஸ்காரம். சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம். சர்வ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம். சர்வ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம். தரை கடல் உயர்வான் சகலமும் படைத்த தரை கடல் உயர்வான் சகலமும் படைத்த
ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-18 ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು, ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಕತ್ತಲು ಅದನ್ನು ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದನು, ಅವನ ಹೆಸರು ಯೋಹಾನನು. ಈ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನೇ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆಳಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆಯೇ. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಯೋಹಾನನು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಂದಿನವನಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದವನು ಈತನೇ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಯವೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಒಳಗಿಂದ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯು ಹೊಂದಿದೆವು. ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ಏಕಪುತ್ರನು ಸ್ವಂತ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ತಿಳಿಪಡಿಸಿದ್ದನು. My dear brothers and sisters in Christ, I thank your pastor, beloved pastor, Reverend Tabitha, for giving me this opportunity to bring to you God's word. I bring greetings from St. John's Church and also from my own family. I bring to you God's peace and God's grace. I thank God for this opportunity, and your pastor, I thank my beloved sister, Reverend Tabitha, for giving me this wonderful opportunity this morning to once again connect to David Memorial Church. We have, as a family, we have a lot of memories
in David Memorial Church, and we pray that, and you are always there in our memories, and we pray that God's blessings would continue to be with you as a church as you move ahead. Let us, as we continue to meditate on God's word, commit ourselves and look into God's word for guidance and strength and grace. The theme this day, my dear brothers and sisters in Christ, is a continuation of last week's theme. Last week was celebrated as the day of Pentecost. ಪಂಚಾಶತಮ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. When we say day of Pentecost, we all have understood very clearly from last week's meditation that the work of the Holy Spirit is the ability of God to spread the word through different languages and different people. ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಧಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಂಚಾಶತಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So the work of the Holy Spirit in last week in the day of Pentecost, on the day of Pentecost, was the work of God through different people, through different languages and through different communities. So in that same context, the theme this morning is worship of the triune God, worship of the triune God, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. When we say worship of the triune God, we all are familiar with the early church benediction that is found in 1st, 2nd Corinthians and also in other epistles, wherein the Apostle Paul uses the term or the phrase, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. This is an ancient, very early church creed or a greetings or a benediction which we use even till today. So it is almost more than 2000 years old. Since the time of the early church, this benediction has been used. And we continue to use that because it is not just a benediction, it is actually an affirmation of faith. It is a declaration of faith. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆ ಅದು. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ. So when we say we worship the triune God, there are many misunderstandings that many people have pertaining to Christianity. Some people say that Christians worship three gods. They say that Christianity is not necessarily a monotheistic religion. That is, Christianity, they say that they worship one God, but actually they worship three gods. And why do people say that? They say that because in benediction and even in the prayers we say Father, Son and Holy Spirit. So normally people think that Christianity has three different gods. ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. We worship one God. But sometimes because of the terms Father, Son and Holy Spirit, people believe, or people are led to believing that we worship three gods. And within Christianity also there are many misunderstandings. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. We find that throughout history people have misunderstood God. They think that God the Father is different, God the Son is different, and God the Holy Spirit is different. There are groups of Christians who believe that God the Father is the only God and the only powerful God. And those are the group of people we call as Jehovah's Witness. They call themselves as Jehovah's Witness. Now Jehovah's Witnesses, they say that God the Father is the all-powerful God, God the Son is a smaller God, and the Holy Spirit is a smaller God. And then in Christianity itself, there are some people who say that only Christ, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾರ್ಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಕೆಲವರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಗುಂಪಿನವರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. And then the third aspect is, they say that is the charismatic movement believes only in the Holy Spirit. They do not believe that the work of God the Father and God the Son is active. They believe only in the active power of the Holy Spirit. That is the charismatic movement. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಭೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
we see in the church, in Christianity, there are many different understandings of God. Some people believe that only Father God is powerful. Some groups believe only Jesus should be worshipped, and some groups believe only in the active work of the Holy Spirit. So we are very confused. Sometimes even Christians, we are very confused whether we are worshipping one God or whether we are worshipping three gods or three smaller gods. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಯೂನ್ ಗಾಡ್? ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ that doesn't mean that the word Trinity is not biblical. But what we have in the Bible, even though the Bible doesn't say that we have a triune God, or the Bible doesn't say that God is in the threefold Trinity, but the Bible expresses God in the Trinity. Trinity, the word Trinity is used to express Godhead. ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಪದವೇ ತ್ರಯೇಕತ್ವ. ತ್ರಯೇಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ರೂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದವೇ ತ್ರಯೇಕತ್ವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ಟ್ರಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಅ expression of Godhead. Triune God, 3 in 1. That is the word triune. So Bible tells us of a God who is 3 in 1. It is not three gods, it's not three separate gods, but it is 3 in 1. One God in 3 revelations. And what are these revelations? Genesis chapter 1 verse 1 to 28 is the narration of creation. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಾದರ್. ಫಾದರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಗಾಡ್, ದಟ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಎಂಬುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-18. ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 verse 1 to 18. John gives the link between God the Father, Son and Holy Spirit in the combination of the word logos. ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಾಕ್ಯ, logos is the divine word. It is the all powerful word. It is the life giving word. It is not the written word. It is not the spoken word. Logos is the all powerful word, and John tells us that that word became flesh. ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ and the word was God. So when we look at the second revelation of God, that is in Jesus Christ as the all powerful word. That is interpreted as the Son, not the biological Son, but when we say Son of God, it means that the all-powerful God, that the Creator God, took the form of a man and limited himself. He became man. That word became flesh. That is what we call as incarnation. ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡರು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So the second revelation of God is in the incarnation, that is in Jesus Christ. It is not a different God. It is the same God who is our creator, who took the incarnation in Jesus Christ. And the third revelation of God is found in the Holy Spirit. In last week in Acts of the Apostles chapter 2, we found how they were waiting for the Holy Spirit and the Holy Spirit came upon them. ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ದ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅದು ಮೂರನೇ ದೇವರಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್. The Holy Spirit comes from the Father and the Son.
It is not a separate God. And Jesus Christ said, I will send the helper. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾದರ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ is the third revelation of God, and that is what we find is expressed as the Holy Spirit. So the Holy Spirit is not a different spirit, it is not a demigod, it is not a small God. The Holy Spirit is the Spirit of God active in us, the God expressing and revealing to us through His Holy Spirit. So the Holy Spirit is understood as God working and demonstrating God's power within us. Holy Spirit is not a power, but Holy Spirit, when we receive the Holy Spirit, it empowers us. It gives us the gifts of the Holy Spirit. So when we say we worship the triune God, we are worshipping one God in three different modes of revelation. ದೇವರು ಒಂದೇ ದೇವರು, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ದೇವರ ಮೂರು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಹೆಸರು ತ್ರೈಕತ್ವ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಆರ್ ಟ್ರಯೂನ್. ಸೊ when we say triune God, we affirm that God is our creator. So God as creator is active even today. It is not just the active work of the Holy Spirit. God is active even today as our creator. We are created by God. God is continuously the creator. So the creator God and the savior, God continuously saves us. God is our savior even today, and God is our helper even today. So we are able to experience the three revelations of God every day in our life, every moment in our life. We cannot say God the Father is only for the Old Testament, Jesus is only for the New Testament, and now for present day only Holy Spirit should be there. We cannot say that, because God the Father, Son and Holy Spirit, God as the creator, God as the savior, and God as the helper is constantly working in our life. God is working in our life. God is revealing God's self in our life as the creator, savior and helper. So my dear brothers and sisters in Christ, we worship the triune God. And when we say we worship the triune God, it means that we have to experience, we have to affirm that God is our creator. We have to affirm that God is our savior. We have to affirm that God is our helper. And that is always affirmed in the expression Father, Son and Holy Spirit. So whenever in every service when we give the benediction, when we say, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us, what we are saying is that we worship God who created us. Not a God whom we create, but God who created us. We worship a God who saved us. We worship a God who is with us as the comforter. That is the Trinity. That is the triune God. So triune God is God in three revelations, but one God. One God in three revelations. ತ್ರೈಕತ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಮೂರು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಗಾಡ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಯರ್ and God as our helper. May God continue to reveal to us in our life these three aspects. May the revelation of God as the Father, Son and Holy Spirit, may the revelation of God as our creator and savior and helper always strengthen us in our faith, and may that give us strength and hope as we move ahead, affirming one God who continues to reveal to us as our creator, who continues to reveal God's self to us as our savior, and continues to reveal God's self to us as the helper. May God help us. Let us pray. Our creator God, our savior and our helper, we thank you, God, for your revelation through scripture throughout history. Throughout history, O Lord, you are the creator God, you are the redeemer and liberator and savior, and you are the helper God throughout history. And we thank you, Lord, that we can continuously affirm you as the triune God, the God who is three in one, God
who continuously shows us that you are our creator. You created us, O God, and you are our creator, and we affirm that. You are our savior, and we believe in that, because you have saved us, and you are our helper because you are in us. And in us, O Lord, by abiding in us, by dwelling in us, by making our body as the temple of the Holy Spirit, you strengthen us and empower us. And we pray that as we continue to experience your threefold revelation in our life, help us, O Lord, to continuously be witnesses of your threefold saving grace throughout history. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all say together the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Dear members, Mr. Victor, our church member, he slept in the Lord on 21st of this month. So let us pray for the bereaved family, and let us seek God's blessings and mercy upon the soul of Mr. Victor. Father God, we exalt your name for the good life of Mr. Victor. Have mercy on his eternal soul, Lord. We humbly entrust him. In this life, you embraced him with your tender love. Deliver him now from every evil and bid him eternal rest. Welcome him, Lord, into your paradise, where there will be no sorrow, no weeping, pain, but fullness of peace and joy with your Son and the Holy Spirit forever and ever. Grant him peace, for he was a faithful soul who loved his fellow men, who loved the church. Bless his eternal soul, Lord. Father God, grant eternal rest unto him, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace, Lord. Have mercy on those who mourn, who are crushed and are filled with the pain of grief, especially the family members whose strength has given up. You know all their sighing and longings, Lord. Be near to them and teach them to fix their hope on you at this time of bereavement. Grant your peace and comfort them, Lord. Grant your strength for them to accept this loss. In Jesus' name we pray. Let us, as we continue to worship God in and through our lives, conclude our worship service. Let us pray. We thank you, God, for revealing yourself to us through your word, that we can experience the power of your Spirit, where in the midst of chaos, O Lord, your Holy Spirit brings order. Where in our pain and in our suffering, you are a God who's with us. You wept at the grave of Lazarus, your friend. You were there with your disciples in the storm. And we thank you, God, that you continue to be our Savior in our lives. And we thank you for the grace and comfort of the Holy Spirit that you give to us every day in our life. As we continue to move ahead, O Lord, in our lives, as we go on with our lives, even in spite of all the trials and tribulations that is in the world, we pray, O God, that your
threefold presence, that your triune presence would continuously be felt in our life, that we would continue to experience your redeeming power, your liberating power, and your comforting power in our life. Bless, O Lord, David Memorial Church, their ministry. Bless the pastor, Reverend Tabitha. Bless the pastor committee members and all the members of David Memorial Church as they move ahead in their witness for you in Ramurthy Nagar area. As they witness for you wherever they are, may each and every member, O Lord, of the church continue to glorify your name and continue to experience your presence in their life. In Jesus' precious name we pray. Amen. In the Lord's Prayer, let us say together the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. In faith, let us receive God's blessing. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep our hearts and our minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, Son, and Holy Spirit, rest and abide with us now and always. Amen.
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.